पुरी रथयात्रा पे मु जहाँ स्टडी कली सेवायत मान सहित कारीगर मान सहित भई कारीगर सहित अन्य मान सहित कर्मचारी मान सहित दैतापट्ट जिते ब्राह्मण सहित ये जो डिसिप्लिन भांगी ये जो असुविधा सृष्टि होती केवल नरेंद्र मोदी से दायी अनुसंधान हवा दरकार कौ रोग तार प्रतिकार कौन कौ मेडिसिन कौ डॉक्टर भल कर अनुसंधान करने दरकार आपण जरिया मुझे देती पूरी रथयात्रा विषय पूरी रथयात्रा पे मु जहाँ स्टडी कली सेवायत मान सहित कारीगर मान सहित भई कारीगर सहित अन्य मान सहित कर्मचारी मान सहित दैतापट्ट जिते ब्राह्मण सहित ये जो डिसिप्लिन भांगी ये जो असुविधा सृष्टि होती केवल नरेंद्र मोदी से दायी बिचारा मोहन माती 4 थर रिव्यू कर लॉ मिनिस्टर पृथ्वीराज हरिचंद्र 3 थर कर कमिशनर कर रिव्यू डीजी कर रिव्यू चीफ सेक्रेटरी कर रिव्यू 27 थर रिव्यू मीटिंग बही सब आरेंजमेंट होती मु जानिबारे जति मोर 71 वर्षर अभिज्ञता मोहन बाजीकर ना से बहुत खटी समस्त खटी डीजी खटी सबुठ कम खटी जो जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पाढ़ी गोरु गाई भली खटी छात्र ठू युवक ठू कारीगर ठू भई ठू समस्त भाई भाई धरी डाकी कौटी खरड़ा पड़ो केत खरड़ा उठा के घोड़ा बंधा हे के सर बंधा हे के मुख्य ये आमर पुरी महाराजा चेरापरा करेंगे शंकराचार्य को सब तलाकी करते एडीएम बढ़िया कलेक्टर बढ़िया एसपी आहरी बढ़िया जो भिक्षा मागती रथ चलवा पूर्व लम्ब बही शोई से कादुअरे पाढ़ी आमर पुलिस एसपी कलेक्टर आमर ये जो डीजी चार्ज रे प्रियदर्शी थे जिते ऑफिसर तले पड़िकी प्रभु को डाकी शांति नियंतु सबू आरेंजमेंट सत्वे जगन्नाथ निजे कहले नरेंद्र मोदी तू मत अवहेला करुचु मो पुरी एरोड्रम आरंभ होता बंद करदेलु कम हेनी मेरीन ड्राइव कमटा आरंभ होता बंद करदेलु कम हेनी जो डेवलपमेंट कम करते चारिआड सफा कर सुंदर सहर करते तार हेनी जो समुद्र कूल जो डेवलप होता सबू बंद हम से निजे बंद कर काम देखी एतर मोहन बाजवा कहार दोष ना मुझे स्टडी कर खटी रिव्यू कर मो साथ ठिया रिव्यू भी मोहन बाबू करते सबू भल किंतु जगन्नाथ प्रथम आग देखले आपण मानकर मन थी ठीक 15 दिन तले देवस्नान पूर्णमी दीप लिभेदेले मु मुख्यमंत्री पाखे अच्छे जो टाड़िया घसी पड़ा मन को गली पड़ा किए कौच पानी ओजन हो गली पड़ा किए खोलीदेला किए पेलीदेला किए मेलीदेला खोली पड़ा निजे जगन्नाथ को फोपाड़ी देले एवं बड़दाण्ड पाखे ठीक सिंहद्वार आगे निजे जगन्नाथ अभिमान बसिले बाहरले उठिले नंदिनी देवी बेले 8 घंटा बसते से 2 घंटा बसिले जिते चेष्टा आम समस्त जाइए से बात मानक धरीचु से बात कल उठुना आम कौन करूँ इच्छा ना से बाहर जहाँ हरिबल फरिबल कलापर से धन्यवाद जगन्नाथ को धन्यवाद 2 घंटा पर बाहर रथ उपर गले रजा आसिले शंकराचार्य सबू सरला रथ भिड़ा सबू रथ भिड़ा सबू सेवायत को धन्यवाद कर्मचारी धन्यवाद जिते समस्त धन्यवाद दायी से नरेंद्र मोदी जो अवहेला कर पुरी जगन्नाथ टेम्पल तमें कोटी कोटी टंका दौच मैसूर राजबाटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रु लाल किला को दौच पुरी जगन्नाथ मंदिर की पैसा देच डेवलपमेंट 30,000 कोटी से लाल किला मैसूर राजबाटी रखापी अथच 30 लाख टंका देना आम डिवाइड कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ପୁରୀ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏରୋଡ୍ରମ୍ କାମ ସାରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରଥରକୁ ଯେମିତି ସବୁ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଖେଳେଇବେନି କି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଲୋକ ଚିପାଚିପିରେ 3ଟା ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଗଣା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମେକଅପ୍ କର ବଢ଼ିଆ ହେବ। ବିଜେଡି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେଉଁ ଆରଏସଏସ୍ ଆଉ ଏବିପି ବାଲା ବିନା କର୍ଡନ ପାସରେ ଭିତରେ ରହିଗଲେ ଏଗୁଡ଼ା ବେକାର କଥା। ମୁଁ ମୂଳରୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳ ବିଜେପି 800 ପାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ 4ଟା ଦେଇ ମୋର ପାସ୍ ଦରକାର ପଡ଼େନି ମୁଁ ନିଜେ ସେବାୟତ ଆଉ ପାଇକ ସେବାୟତ ଆମେ। ଆରେ ଯେତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଫୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଇଏ କାଙ୍ଗଡ଼ା ପଥର ମୋରମ ବାଲି ଏସବୁ ଆମର ନା ଆଉ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କର ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁ ସେଇଠୁ ପଇସା ଆସେ ନା ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ବିନା ପାସରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଉ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମରି ଭଳିଆ ଇଏ ଏବେ ଭୋଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଉଠ ଜଲ୍ଦି ଚାରା ଖୋଲ ଏ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧ ମହାରାଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ବାମୁଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ସେ ଦେଖନ୍ତି ମୂଳରୁ ଆଜି ନୁହଁ ସୁର ଭାଇ ଏଠି ଆଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଯିବେ ରଥ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିବ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିବେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଅନେଇଛନ୍ତି ସମୟ ଜାଣନ୍ତି। ଏକଦମ ଭିତ୍ତିହୀନ କୋଉଟା କିଏ ନା ନବୀନ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି କାହିଁ ନିଦିବା ନବୀନ ବାବୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଚାରିପଟ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲା କିଏ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା କରିଛି କିଏ କେବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିଛ? ଆରେ ମୁଁ 71 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଉଛି ଯାହା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଯାହା କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେହି ପୁରୀ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଥିଲା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଡ଼ ରୋଡ୍ ଯେଉଁ ମେନ୍ ରୋଡ୍ କରିଥିଲା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଇଲା ପରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିଦେଇଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ଜରିଆରେ ସେ ଯେ ଯା ବାବୁ ଯେଉଁ କରିଛି କାର୍ ପାର୍କିଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୁହଁ ଫରେନ୍ରେ ଏମିତି ଅଛି କାର୍ ପାର୍କିଂ ତମେ ସିଧା କାର୍ ଯିବ 7 ତାଲାରେ ଓହ୍ଲେଇବ ତଳକୁ ଗଡ଼ିବ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼େ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି ବସିଲ ଗଲ ଦର୍ଶନ କର ଏ ସୁବିଧା କିଏ କରିଛି? ନବୀନ କୋଉଠି ନା ନା ଭଲ କରିଛି ହଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଳା ପଡ଼ିଛି ସେ ଯାହା ରାମ୍ପୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ନୁହଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ସାହୁ କଥା କହିଲ ସେ ଯାହା ରାମ୍ପୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ସେ ପରେ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଆ ମୋହନ ବାଜି ଆମ ହାତରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କିଏ ନା ଯା ନା ଯା ରାଜା ରାଫୁରୀ ଆଉ ରାଜା କୁଆଡ଼େ ଆଜା ଯାଜା ନାହିଁ ଏଠି କାର ହଁ 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 ଭାଇ ମୋ ବୋପା ଆଜା କାଳେ ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିଲି ଆଜି ନୂଆ ଶୁଣି ଯାହା ହଉ ତାହେଲେ କି ସାହୁ ଲିକୁ ସାହୁ ଓ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ତୋର କେତେ ମହିମା ତୋର ସାଇଙ୍କ ବାବା କି ତମେ ସାଇ ବାବା